Please, di ko kamangan! Please, di ko kamangan! Please, please, please. Hi, guys! So, today, we're back from another Granny Chapter 2. So, karon guys, magdala tao Granny Chapter 2 kay wala lang kay nag-request si It's Drain katong content ko na ko katong Granny Chapter 2 na katong hide on table guys. So nag-request siya na magdala ko Granny Chapter 2 na hide on hide on bed ni It's Drain. So yeah, let's go na, let's play. Okay, so let's hard kaya challenge mag-challenge man ta karon. Okay, let's go. Okay, so nag-request mo si It's Drain. So yeah, let's go. Let's play. Okay, so hide on bed ta karon sa bed ni Granny Grandpa. Okay, so yeah, let's go na. Let's play na guys. Okay, wala na patumpik-tumpik pa. Charity. Okay. Okay, let's go. Okay, and then okay, patingogos sa aton diri guys kay para manungol sila. Okay. Okay, let's go. Oh my gosh. Okay, na si Granny. Ay, Granny, Grandpa. Okay, mapalat sa tang Granny, guys. Okay, ito oras siya. Oh my gosh. There's play si Granny. Okay, so mag-hide ta sa karon sa bed. Okay, so wait lang guys ha. Nasa ko'y kuhaan guys ha. Wait lang sa Jod. Okay. Okay, walang stun gun guys. Wait. Okay, wala ang stun gun. Where's stun gun? Wait. Okay, ay, oh my gosh. Okay, mahal ta sa bed lang ta. Wait. Okay. No, wait. Oh my gosh, okay. Sakpan din ko. Dari ara, oy. Okay. Dari na kayo guys. Ganun sakpan man ko. Wako na kuyawan guys. Nakuyawon lang ko. Nakuyawon. Okay. Dari na ako namatay, uy. Okay. Okay, so let's go. Patingo sa ta. Let's go. Let's go! Okay. Wait lang, Granny. And Grandpa. Gaya nila. Okay. Sabay sila. Okay, let's go. Okay. Let's go. Sa bed lang jud ta. Bed only lang jud. Sa bed only. Charity. Bed only. Okay, wait lang. Nasakay ko andali guys ha. Sa bed lang jud. Sa bed lang. Wait lang guys. Oh my gosh, wait lang. Granny, ay sa pabalabi og kukod Granny B. Makulbaan na pud kunin yung duha. Ay, tuara. Oh my gosh. Please, di ko kamangan. Please. Okay, wako kamangan. Okay, di siya kapirang Grandpa na mga amang dayon. Mga madig pinakalit. Charity. Okay. Oh my gosh. Wala pa Jud. Walang stun gun. Oh, weapon key. We have a weapon key. Wait lang. Wait lang. Uy, bari dayon. Wait lang. Wako ni tago guys ha. Okay, sa bed lang juta only. Mo tago. Kita ka napakagikuha dari guys. Mapatingo sa tabi. Bongkag di sira ron. Tuara oh. Pang! Bongkag. Asa si Grandpa? Where's Grandpa? Wait lang. Let's go.
Let's go. Oh, parang biyan na. Ay, no. Oh my gosh. Oh my gosh, kala ako namatay. Charity. Wala ako namatay, guys. No! Wala ako namatay. Okay, day 3. Nadari ara. Oh my gosh. Okay, mag-hide sa tagbed. This is kayo pag hard eye challenge. Di ba, guys? Okay, let's go. Okay. Malita lang onggoy, pap. Malita, para onggoy. Charity. Para onggoy. Si grandpa onggoy. Labit ng B. Wait. Wala si Granny. Where's Granny? Asa si Granny? Ay, kuwara! Wala pa di ba? Wala pa di. Hala, dari aray! Oh my God. Dari ra kayo. O, bakit? Oh my gosh. Ikaduha pa ko naka-hide og kuan bed. O nya, patay din ta. Oh my gosh. Okay. Okay, let's go. I think short atong video karon. Okay. Oh my gosh. Napamintin na ko nila daog-daogon, Charity. Toras lang pa. Slay it. O anak ba pagsabay jud mo, Granny. Sabay mo dra kay para ano ba para pag ano ninyo ay wapa bala. Okay, walay bala. Wala tay bala, guys. Jud tay bala, wait lang mo hide sa tadiri ah. Iwas pa ta sa duha ka guwang ron. Wait, asa sila? Nargit shotgun pero ay giatay. Pero walay bala. Giatay. Please, di ko kamangan. Please. Ay giatay. Sorry. The late og kay Kuyawan. Oh my gosh, day 5 na ta, guys. Okay ra na. Okay. Nadari oras na to mamatay, oy. Feel jud ako. Short din na video. Feel jud ako, guys. Dari ra kita mamatay ngano. Ngano Granny og grandpa. Pamitin mo kung nila ginabok-bok ba? Tingnan siya katawag hide. Katawag dila. Ito na, paabot ako nila, guys. Oh, okay, naguba na sila. Okay, let's go. Wow! Yeah. Wait lang. Oh, ito arang stun gun. Wait. Muha. Wala ko nag-hide ko diri, guys, para ma-pusil ako sila. Wait lang ha. Para makuha ko sila makirig. She was a kirig. Pawa, B. Anak ba? O, asa ba si... Where's grandpa? Wait. Grandpa, halika dito! Pa! Kirik siya. Bakit? Gabaan! Pa. Hala. Oh my gosh. Hey, grandpa! Give it that. Okay.
pala kini mo para ma-abri na ko ni. Yay! Okay, wait lang. Boat key. Oh my gosh. Di ko mag-skip ka nung... Ah, yakay! Look! Tuduri ara, oy! Tuduri ara, nabuhin ni Granny, oy! Ah, syempre, hard mode man. Nag-hard mode,